अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, बात करेंगे ऑडियोज और वीडियो लीक्स का खेल नून लीग को महंगा पड़ने लगा है। NA 133 में वोट की इज्जत नीलाम करने की वीडियो वायरल हो गई है। इस पर बात करेंगे कि किस तरह से NA 133 और डस्का इलेक्शन के मामले पर दो मुख्तलिफ रवैये इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजर आए हैं। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साकिब निसार ऑडियो लीक्स पर कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत हुई है। क्या प्रोसीडिंग रही, आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे कराची की सियासत नेस्ला टावर के गिर्द घूमने लगी है। अचानक सियासी जमातें क्यों नेस्ला टावर गिराने के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं, नेस्ला टावर गिराने का मामला कहां तक पहुंचा है, आपको प्रोग्राम में बताएंगे। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के $3 अरब डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। सऊदी अरब से डिपॉजिट किन शराइत पर लिया गया है, अहम तफसीलात प्रोग्राम रियासत और अवाम में आज आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे इस मर्तबा सऊदी अरब से मिलने वाले $3 अरब को नया रंग आखिर क्यों दिया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सहूलियात के फुकदान के बावजूद थल जीप रैली जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुका है। इस फेस्टिवल की डिटेल्स आप प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगे, मेरे साथ मौजूद है सहाफी सिद्दीक जान और सहाफी तजियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। सबसे पहले तो ये बताएं, ऑडियोज और वीडियोज लीक मामला इतना आगे जा चुका है कि हर 2 दिन बाद कोई एक नई ऑडियो या कोई ना कोई एक नई वीडियो सामने आ जाती है। बात करिए NA 133 की जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें वोट की इज्जत किस तरह से नीलाम की जा रही है, साफ सामने नजर आ रहा है। क्या अब यही हरबे रह चुके हैं एक दूसरे को एक्सपोज करने के? मैं तो समझता हूं कि ये एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, नून लीग ने इसकी रीत डाली है ऑडियोज के जरिए, वीडियोज के जरिए, लेकिन अब नून लीग को ही हर महंगा पड़ रहा है। ये एक्सपोज होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा इंतखाबी निजाम की हकीकत क्या है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो वोट को इज्जत दो के नारे लगाते हैं, ये असल में ये वोट की खुद बेइज्जती कैसे करते हैं, किस तरह ये 2-2 हजार रुपए में वोट जो है खरीदा जा रहा है। बल्कि कोई कह रहा था कि अब इसमें भी महंगाई हो गई है। इससे पहले तो लोग बिरयानी पे भी मान जाते थे, अब 2-2 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो 5, 6, 7 हजार। अच्छा, अब ये बात के इंतखाबी इस्लाहात, इमरान खान के नैरेटिव को इससे मजबूती मिली है। वो क्यों मजबूती मिली है कि इमरान खान के नैरेटिव को इसलिए ये स्ट्रेंथन हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं बार बार इंतखाबी इस्लाहात का। इमरान खान EVM का कह रहे हैं, इमरान खान इंटरनेट वोटिंग का कह रहे हैं। अब जिस तरह आपने भी ये कहा कि टेक्नोलॉजी आने से शायद रेट ज्यादा बढ़ जाए, ये चीज खत्म नहीं होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी आने से ठप्पे रुकेंगे। टेक्नोलॉजी आने से वो जब 90 लाख जो ओवरसीज वोटर सिस्टम में आएगा उसको कौन जाकर खरीदेगा, वो गेम चेंजर होगा। पाकिस्तान में तो इतनी बड़ी तादाद है ना, पाकिस्तान में जो इतनी बड़ी तादाद है, ये जो मार्जिन वोट के मैनेज किए जाते हैं, ये 5-5, 7-7, 10-10 हजार, वो इसी तरीके से मैनेज किए जाते हैं। EVM के क्यों खिलाफ हैं? आप कह रहे हैं जी EVM से ठप्पा कैसे रुकेगा, वहां पर भी तो कोई कैप्चर कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है। उस मशीन के अंदर ऐसी कोडिंग की गई है कि आप एक खास टाइम में एबनॉर्मल तरीके से उसमें वोट कास्ट कर रहे हैं तो वो मशीन रिस्पॉन्ड करना छोड़ेगी या रिपोर्ट कर देगी। यहाँ पे ज्यादा मसला इखलाकियात का है कि किस तरह से कुरान पाक रख कर वोट को भेजा जा रहा है। तो इस पे ताहिर अशरफी साहब ने आज इस पे बात भी की है, अगर वो आप सुनवा दें कि ये किस तरह इसमें जो है वो मजहब का पहलू भी इसमें आता है और किस तरह ये मामले में तौहीन की जा रही है सिर्फ अपने वोटों की खातिर। ये ताहिर अशरफी साहब का इजरा। ताहिर अशरफी साहब नाज़रीन क्या कह रहे हैं कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन जबर का नाम नहीं है। अब ये वीडियो मैंने भी सुबह देखी है कि, और सबसे बुरी बात ये है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को उन लोगों को पकड़ के उनको ट्रायल करना चाहिए कि कुरान पे आप हाथ रखवा रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, कि आप वोट के लिए कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, यानी रिश्वत दे रहे हैं और उसके ऊपर हलफ ले रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, जरा वो वीडियो भी देखिए जिसमें वोट इस तरह से खरीदो फरोख्त हो रहे हैं। चलो ठीक
मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। दिल बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। एक तरफ जहां पर गुर्बत है उसका इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मजहब कार्ड को भी प्ले किया जा रहा है। देखें, ये बेसिकली तो ये हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, ये किस तरह उनको 2-2 हज़ार रुपये, हज़ार रुपये का लालच दे के और उनसे ये कुरान पे हलफ ले रहे हैं कि 2,000 रुपये लेके कहीं ये मुकर ही ना जाएं, और उनको किस तरह उन पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। ये जुर्म है और ये करप्ट प्रैक्टिस में आता है, ये रिश्वत देने के जुमरे में आता है। ये सेक्शन 161 इस हवाले से बात करता है और इसकी सजा जो है वो 3 साल तक सजा है कैद की। लेकिन अच्छा, इसको इलेक्शन के जो ज़वाबित हैं, इलेक्शन के जो कवानीन हैं, उसमें बड़े जुराइम में समझा जाता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि डस्का इलेक्शन में जब मामला हुआ था, उसमें इलेक्शन कमीशन रात भर सोया नहीं था। उसमें इलेक्शन कमीशन ने सुबह 5-6 बजे नोटिस लिया था। उस मामले में इलेक्शन कमिशन ने फिर जाहिर है नतीजा रोका और उसमें फिर वहां पर जिस अंदाज में कुछ पोलिंग स्टेशंस पे रीपोल हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर तो इलेक्शन के जराइम में सबसे बड़ा जुर्म यह हुआ है कि ये तो वोट के स्पिरिट के भी खिलाफ है, ये आपके आइन के भी खिलाफ है, ये आपके कानून के भी खिलाफ है। लेकिन जो 4 नोटिस जारी किए हैं वो रिटर्निंग अफसर ने जारी किए हैं। इस मर्तबा मुझे इलेक्शन कमीशन की नींदें उड़ी हुई दिखाई नहीं दी। इस मर्तबा मुझे इलेक्शन कमीशन का कोई एलामिया नजर नहीं आया। इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद से यहां पर अदालत नहीं लगाई। इस मर्तबा रिटर्निंग अफसर, अब डीआरओ जो होता है ये इलेक्शन कमीशन का ही ऑफिसर होता है आमतौर पे, क्योंकि बड़े इलेक्शन में जुडिशरी से लिए जाते हैं। यहां पर इलेक्शन कमीशन के एक अफसर ने जो डीआरओ के तौर पर नोटिस जारी कर दिए हैं। ये मामला अब डस्का के इलेक्शन से इसको कम तर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला इतना छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके इलेक्शन की ग्राउंड रियलिटी है। इंतखाबी इस्लाहात की जो बातें हैं, इंतखाबी इस्लाहात की सबसे ज्यादा मुखालफतें ये सियासी जमातें क्यों कर रही हैं? और जो इंतखाबी इस्लाहात करती भी हैं, ये कहती हैं होम्योपैथिक किस्म की इंतखाबी इस्लाहात करके ले आए, ये ईवीएम शीवीएम नहीं चलेगा, क्योंकि ठप्पा रुक जाएगा। ये इंटरनेट वोटिंग नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जाकर खरीदने पड़ेंगे। इंसान तो उस वक्त भी बिक सकता है। सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगा। जैसे अदील ने कहा कि ये मामला इस मामले को छोटा किया जा रहा है, जिस तरह से डस्का के इलेक्शन में हमने इलेक्शन कमीशन को बहुत उनकी नींदें उड़ी हुई देखी थी। आप क्या समझते हैं? उस इलेक्शन में तो ऑफिसर्स ही गायब हो गए थे, उठा लिए गए थे। क्या ये मामला उससे मिलता जुलता है? देखें, वो चीज़ें कहीं पे भी अभी किसी जुडिशल प्लेटफॉर्म पे कंफर्म नहीं हुई कि उनको उठा लिया गया था, वो कहाँ चले गए थे। कोई ऐसी चीज़ अभी तक जो है वो साबित नहीं हो सकी। देखें, जो अदील बड़ाई साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो एक्सपोज उसी वक्त ही हो गया था कि जब डस्का इलेक्शन में जो नून लीग की जानिब से वीडियोज़ दिखाई गई कोर्ट रूम के अंदर, उनको बिल्कुल मनोआन तस्लीम कर लिया गया, बगैर किसी फोरेंसिक के, बगैर किसी क्रॉस एग्जामिन के उसको मान लिया गया कि वो बिल्कुल ठीक है। और उनकी बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला भी कर दिया। जिन पोलिंग स्टेशन का नून लीग पहले एक्सेप्ट कर चुकी थी नतीजा, उसको भी बाद में नून लीग से बढ़ के इलेक्शन कमीशन ने उनको रिलीफ दिया। जो नून लीग ने रिलीफ नहीं मांगा था वो भी उनको दिया। फिर आपको याद आएगा कि एक वीडियो सामने आती है कि गिलानी साहब के बेटे जो हैं वो वोट खरीद रहे हैं सेनेट इलेक्शन के लिए। अच्छा, उससे पहले आप देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा कि जी हम टेक्नोलॉजी, हम जो है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए ये करना चाहते हैं, ताकि जो है ये ना हो जो कि हम पहले देखते हैं कि जिस तरह से खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन वो ना हुआ। वही खदशात उनके दुरुस्त साबित हुए, पैसे चले और उसकी जो वीडियोज आई उस पर हमने वो प्रोसीडिंग अटेंड की थी। इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर सवालात उठा दिए कि ये वीडियो बनाई किसने है। यानी ये नहीं कि वीडियो में जो पैसे दे रहा है ले रहा है, जो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया गिलानी साहब के बेटे ने, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो डस्का के ऊपर प्रेस रिलीजेस थी, उन प्रेस रिलीजेस को नून लीग ने सियासी बयानी के लिए भी इस्तेमाल किया, अदालतों में भी इस्तेमाल किया और ये बात कही कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई। और हमने भी उसका कहा था कि अगर तो इलेक्शन कमीशन हर मामले में इसी तरह की प्रेस रिलीज जारी करे, हर मामले में इसी तरह से एक्शन ले तो बिल्कुल जबरदस्त है, हमारे इदारा मजबूत हो रहा है।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈسکا کی ویڈیوز کو بھی مان لیتے ہیں, آپ گیلانی صاحب, لیکن آپ گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو کو نہیں مانتے, اور اس میں پہ دیکھیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا پرائم منسٹر کو سپیچ میں ذکر کرنا پڑا الیکشن کمیشن کا, اس کے اوپر پھر سخت پریس ریلیز آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو دورہ معیار ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور پھر یہ مت بھولیے کہ ساتھ الیکشن کمیشن کے اوپر جو سخت سوالات ہیں وہ فورن فنڈنگ کے ہیں, کہ ہمارے الیکشن کمیشن کے افسران کو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے, انہی این جی او سے فنڈنگ ہو رہی ہے جو یہاں پہ صحافی تنظیموں کے پروگرام کو فنڈنگ کر رہی تھی, اسپانسر کر رہی تھی, آسما جہانگیر کانفرنس کو فنڈنگ کر رہی تھی, وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے افسران کو فنڈنگ کر رہی تھی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں, وہ پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن نہیں ہے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. عدیل, آڈیو ویڈیوز کا معاملہ تو رک نہیں رہا, مریم نواز کی تیسری ویڈیو بھی آ گئی, معاملہ آخر رکے گا کہاں پر جا کے؟ میرا خیال ہے یہ معاملہ اب چلتا رہے گا. مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے جب ان کی جماعت اقتدار میں تھی انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جو وائس نوٹ انہوں نے بھیجے ہیں ان گروپس میں, جو میڈیا سیل جس میں 20 لوگ تھے, شاید مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہی میں سے کسی نے یہ لیک کر دیا. Obviously. جی, انہوں نے انہی میں سے, یعنی گھر کا جو بھیدی ہے اس نے لنکا ڈا دی ہے. اور یہ معاملہ دیکھیں, اس معاملے میں بڑی اہم بات یہ ہے, آزادی اظہار کے نام پر, آزادی اظہار کے یہ بھاشن دیتے نہیں رکتے تھے, یہ فریڈم آف سپیچ کے بھاشن دیتے نہیں رکتے تھے. اور اب تو جو سب سے زیادہ جمہوری اقدار اور آزادی اظہار, جمہوری اقدار آزادی اظہار, الزام کس پہ آتا ہے جی؟ اداروں پر. الزام کس پہ آتا ہے جی؟ یہ حکومت ایسے کر رہی ہے. لیکن اب اپنا جو کچا چٹا کھل کے سامنے آیا ہے اس پہ چپ لگی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی چپ لگی ہوئی ہے, ٹی وی کی اسکرینوں پر بھی. یہ اس کے اب کئی پہلو نکلیں گے. اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ تحقیقات کی رپورٹ, اس بات کا امکان ہے کہ اگلے ہفتے ڈیڑھ میں آ جائے گا, اس کے قانونی پہلو بھی ہیں, اس میں آئینی پہلو بھی ہیں, اس میں اخلاقی پہلو بھی ہیں. اس میں ایک بڑا سنگین معاملہ, دو سنگین معاملات ہیں کہ مریم نواز کس حیثیت میں پبلک فنڈ جو ہیں ان کے ذریعے کنٹرول کر رہی تھی میڈیا کو. ایک تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن, آپ کا آرٹیکل 19, اس کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میڈیا کا گلا گونڈ رہی ہیں, آپ خود یہ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ اشتہارات روک دیے جائیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملہ آگے جا کر ان کے لیے سنگین قانونی نتائج لے کر آ سکتا ہے کہ مریم نواز جو آرڈر دے رہی ہیں کہ ان کے اشتہارات روک دیے جائیں اور فلاں کو اشتہارات دے دیے جائیں, جن کو زیادہ اشتہارات دیے جا رہے ہیں اور جن کو کم دیے جا رہے ہیں, اس کی ایک کرنسی ہے, اس کرنسی کا نام ریٹنگ ہے. اگر اداروں کو ان کی ریٹنگ کے مطابق اشتہارات نہیں مل رہے تھے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں پڑھا کرتے ہیں, جس میں تھرو پراپر چینل چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا, جس میں ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا. اشتہار دینے کے ایس او پیز کیا ہیں کہ ہر ایک کو اس کی سرکولیشن یا اس کی ریٹنگ کے مطابق دیا جائے. اگر یہ 9 ارب پونے 10 ارب روپیہ اسی طرح بانٹا گیا, بندر بانٹ کی گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سنگین قانونی نتائج بھی نکل سکتے ہیں. اور حکومت مجھے تو اس میں سیریس نظر آ رہی ہے. ویسے آج یہ معاملہ کمیٹی میں بھی گیا ہے, اس پہ فاروق حبیب صاحب نے وہاں ساری بریفنگ دی ہے, تو اس کے قانونی جو مسائل ہیں وہ ان کے سامنے ضرور آ سکتے ہیں. ناظرین آگے موو کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ثاقب نثار آڈیو لیکس پر کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. صدیق, آج کی پروسیڈنگ کیا رہی ہے, کیا کیا کویشچنز کیے گئے ہیں؟ دیکھیں 5 بہت امپورٹنٹ سوالات کیے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی, جاری کس نے کی. دوسری بات یہ کہاں ہے, اوریجنل کہاں پہ ہے. اور دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے ماریا کہ کل کے پروگرام میں ہم اپنے, کیونکہ آڈیو ویڈیو کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن تک جاری رہے گا, کل ذرا ایک پروگرام میں بتائیں گے کہ کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر کسی جگہ پہ پیش کرنی ہے تو اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے. اس کے لیے اس صحافی کو بھی آنا پڑے گا جو کہ یہاں پہ جو کہ امریکہ میں بیٹھ کے اور یہ جاری کر رہا ہے جو آڈیو ہے. اب تو وہ آڈیو دیکھیں نا, اس کے تو اب جو پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے ذرا برابر شک نہیں رہا کہ وہ کہاں سے ایک ایک لفظ سامنے آ چکا ہے کہ ایک ایک لفظ کہاں سے اٹھا کے اور کیسے یہ جوڑی گئی ہے. دوسرا اس میں آج جو سوال پوچھا گیا ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز بیانیاں بناتی ہیں, ڈیفینیٹلی نون لیگ بیانیاں بنا رہی ہے ان آڈیوز پہ, وہ یہ معاملہ عدالتوں میں خود کیوں نہیں لے کے آتے؟ اس لیے نہیں لے کے جاتے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے, اس لیے نہیں لے کے جاتے, انہیں پتہ کہ یہ فیک ہیں, انہیں پتہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جب وہ عدالت میں لے کے جائیں گے اور وہ جھوٹی ثابت ہوں گی تو اب عدالتوں کے لیے وہ ڈھیل دینا آسان نہیں رہا.
اب لوگ پوچھیں گے عدالتوں سے کہ ایک جعلی آڈیو انہوں نے عدالت کے اندر پیش کیا, آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے پہلے دیکھیں بڑے بڑے ریمارکس ہیں سپریم کورٹ سے کہ آپ نے ہمارا دل توڑ دیا ہے جعلی ڈاکومنٹس پیش کر کے, لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ان کے خلاف. اب ایسا نہیں ہوگا. تیسرا جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں بتانا ہوتا ہے کہ ریکارڈ کس نے کی, اس بندے کو پیش کرنا ہوتا ہے, اوریجنل پیش کرنی ہوتی ہے, جس نے ایڈٹ کیا وہ پیش کرنی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح تو کل کو کوئی بھی کیس چل رہا ہوگا, کوئی بھی آڈیو بنائے گا جاری کر دے گا, تو کیا وہ سارے کیس کا ٹرائل ختم ہو جائے گا؟ وہ سارے فیصلے رک جائیں گے؟ کیا اس کے اوپر کمیشن بنا دیا جائے گا؟ ہر سوشل میڈیا پہ آنے والی چیز. اب اس پہ ابھی تک اس کو قابل سماعت قرار نہیں دیا گیا اس درخواست کو. ابھی اٹارنی جنرل پاکستان خالد جوید خان صاحب کو 8 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے کہ آپ اگر بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے, عدالت کو اس میں انٹرویو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور اگر قابل سماعت ہے, کیس حد تک عدالت جا سکتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس آڈیو کا اور اس سے پہلے رانا شمیم والے بیان الفی کا براہ راست تعلق جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے کیس سے ہے. تو اگر وہاں پہ ان کو ریلیف چاہیے تو وہ اس عدالت میں جا کے پیش کریں دونوں چیزیں, وہاں تو وہ پیش نہیں کر رہے. ٹھیک ہے ناظرین, آگے موو کریں گے. آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن نے نواز شریف کو کیوں مدعو کیا تھا, آخر میں ان کا خطاب کیوں سامنے آیا تھا, بہت بحث ناظرین چھڑی تھی, اس کی وجہ سامنے آ چکی ہے. عدیل کیا وجہ ہے, کیوں نواز شریف صاحب کو آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن نے مدعو کیا تھا, کیا حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں؟ جو وضاحت دی ہے انہوں نے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آسمہ جہانگیر کانفرنس کی جو روایت رہی ہے وہ یہ ہے کہ اختتامی سیشن میں اپوزیشن لیڈر کو خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے. ویسے آپ یہ دیکھیں کہ بات کرتے ہیں آئین کی, بات کرتے ہیں پارلیمانی بالادستی کی, بات کرتے ہیں یہ قانون کی, بات کرتے ہیں اقدار کی, لیکن جو اصل اپوزیشن لیڈر ہے اس کو ایک تو شاید شریف خاندان خود بھی نہیں اپوزیشن لیڈر انہیں مانتا, اور انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا. اپوزیشن لیڈر کو آپ نے بلانا تھا, آپ نے عدالتوں سے ایک سزا یافتہ مجرم کو بلایا. نواز شریف کون سے اپوزیشن لیڈر ہیں؟ وہ تو اپنے پارٹی کے وہ قانونی طور پہ رکن بھی نہیں ہے, قائد تو بہت دور کی بات, لیکن آپ ان کو زبردستی قائد کہہ لیں, ٹھیک ہے کہہ لیں, لیکن یہ سسٹم پر تنقید کرنے والے, آئین اور قانون کی بالادستی کرنے کی باتیں کرنے والے, وہ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں مان رہے. جو قانونی طور پہ اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ان کو بلایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت دے کے بھی پھنس گئے ہیں. اور اب کیوں وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں؟ یہ جب سے کانفرنس ہوئی ہے, ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, وضاحتیں کیوں دینی پڑ رہی ہیں آسمہ جہانگیر کانفرنس کو؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے منتظمین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, معمولی بات نہیں ہے. اگر اس کا دیکھیں آپ سوسائٹی پہ کیا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا, بالکل, کہ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, جج صاحبان, سینئر ترین جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس میں مہمان خصوصی کے طور پر آپ انہی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم کو بلا کر اس کو کنکلوڈنگ سیشن کریں. تو یہ خود فاؤنڈیشن بھی ظاہر ہے اس وقت پریشر میں نظر آتی ہے, یہی وجہ کہ وضاحت دے رہی ہے. لیکن میری ہمدردیاں ویسے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اس معاملے پر. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے. صدیق صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو ان کی اپنی بھتیجی بھی اپوزیشن لیڈر تھی, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ دیکھیں میاں جاوید لطیف نے, لیکن بائی لا تو وہ ہے نا, ان کو دیکھیں ہمارے ایک ہمارا طبقہ ہے نا جو خونی لبرلز کا, قانون ان کے مطابق وہ ہے جو وہ سمجھتے ہیں, جس کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں وہی ان کے مطابق قانون ہے. ورنہ مجھے بتائیں جن اداروں نے فنڈنگ کی ہے اس کانفرنس کی, کیا وہ اپنے ملک میں کسی اس طرح کے کمیٹی شخص کو اس طرح سے کانفرنس سے خطاب کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ان کو لوپ میں لیا گیا ہوگا جنہوں نے فنڈ کیا؟ دیکھیں وہ فنڈنگ ہی اس لیے کرتے ہیں. پاکستان میں کچھ بیرونی این جی او صرف ان اداروں کو, ان جو آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی, جن کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کریں گے, پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کریں گے, پاکستان کے خلاف بات کریں گے, پاکستان کو نیگیٹو امیج پیش کریں گے. ان کو فنڈنگ ہی اس لیے کی جاتی ہے. اور اس میں جو ایک بہت افسوسناک پہلو ہے جو عدیل وڑائی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کانفرنس آپ کو پتہ ہے کہ کئی گھنٹوں پہ ہوئی تھی, 2-3 دن کی کانفرنس تھی. میں نے کل دیکھا اس کانفرنس کو, جب کچھ صحافیوں کو بلا کے بٹھایا گیا اور انہوں نے عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی, توہین آمیز جملے کہے چیف جسٹس پاکستان کے لیے, اور آڈینس سے نعرے لگ رہے تھے شیم کے اس میں, اور نعرے لگ رہے تھے اور ہوٹنگ ہو رہی تھی, چیف جسٹس کے خلاف شیم کے نعرے لگ رہے تھے. تو مستقبل کے ایک چیف جسٹس اور معزز جج صاحب وہ بھی آڈینس کے اندر موجود تھے. تو یہ عجیب و غریب ایک صورتحال ہے. مطلب کس طرح سے ہمارے ادارے جو ہیں, تو اگر ہم اس طرح کی چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے, گھوم پھر کر بات ایک ہی جگہ پر آ جاتی ہے, تو پھر یہ تو ہوتا رہے گا. اگر وہاں پر
देखिए इस पे कानूनी तौर पे इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकते, इस पे कानूनी तौर पे हुकूमत क्या कर सकती है? आज इमरान खान साहब ने वैसे इस पे बात भी की है, अगर आप वो सुनवा दें कि देखें अब ये प्राइम मिनिस्टर इस पे बात कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मामला, अगर इसको सुनवा दें। ये सुन ले, फिर उसके बाद नाज़रीन ब्रेक पे जाते हैं। अभी एक हाल ही में सेमिनार हुआ लाहौर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। अब ये सिर्फ मैं अपनी कौम के सामने रखता हूं, ये सियासी बात अब मैं नहीं कर रहा। जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते, जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते, तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? हैरानकुन बात यह कि जो मसला है उसका सोल्यूशन निकालने के बजाय उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जो मसले के अंदर इन्वॉल्व थे। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची की सियासत आखिर नेस्ला टावर के गिर्द क्यों घूम रही है, नेस्ला टावर का मामला कहां तक जाकर पहुंचा है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची की सियासत नेस्ला टावर के गिर्द घूमने लग गई है। अचानक से सियासी जमातें नेस्ला टावर गिराने के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। सिद्दीकी मामला कहां तक पहुंचा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कब का हुक्म दे दिया है कि इस नेस्ला टावर को गिरा दिया जाए, ये गैर कानूनी है। हम बहुत सारा इसके हवाले से अपने प्रोग्राम में बात भी करते रहे कि वहां के जो मकीन है एटलीस्ट उनको अकोमोडेट किया जाए, लेकिन अचानक से मामला दब क्यों गया है? देखिए मारिया, इसमें पूरे अगर आप इशू में देखें ना, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हमने भी बहुत ज़्यादा बात की, और वो एक पॉइंट क्या था? हमने ये कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, हम इसको बिल्कुल गलत नहीं कहते। सिर्फ हमारी सदा ये थी कि जो लोग जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी, जिनके फ्लैट्स हैं, जिनके घर हैं, उनको पहले अदायगी करवाई जाए बिल्डर से, और उसके बाद उनसे घर खाली करवाए जाएँ, या सुप्रीम कोर्ट अपने पास ये मामला पेंडिंग रखे और उनको बहरहाल अदायगी करवाए, वरना मुश्किल है उनको पैसे मिले। बाकी जहाँ तक बात है, देखिए मारिया, मुझे लग ये रहा है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा 30-40 साल में पहली मरतबा कोई हम वाकई कानून की हुक्मरानी की तरफ जा रहे हैं। किस तरह? आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 90, 91, 92, 93 में उन्होंने फ्लैट्स लिए थे। एहतसाब उनका कब हुआ? 2017-18 में आगे हुआ। क्यों? उससे पहले दो पार्टियां थी, एक वो बारी लेते थे, एक वो बारी लेते थे, दरमियान में मुशर्रफ साहब आ गए। शुरू में मुशर्रफ साहब ने सख्ती की, बाद में उन्हीं को साथ मिलाया, डील दे के बाहर भेज दिया, और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और सदर बन के बैठ गए। यानी वो जिस तरह से इमरान खान साहब के बारे में चलता है ना कि वो कहते हैं कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, फिर चला कि उनको तो अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली, तो हमें तो डिक्टेटरशिप भी अच्छी नहीं मिली। हमारे डिक्टेटर्स ने भी आके मार्शल लॉ लगाया और उसके बाद वो सियासी मसलतों का शिकार हो गए। फिर आप देख लें अभी गैर कानूनी तामीरात का मामला 40 साल से कराची में जारी है, और हम इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि इनको रोकना क्यों जरूरी है। आपने कराची के माहौलियात को तबाह कर दिया, आपने वहां पे नालों के ऊपर जो तजावजात थी अब वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करवाई हैं, गिरवाई हैं। फिर ये जो है पार्क हैं, फ्लाई प्लाट हैं, 10,000 रफाई प्लाट्स जो हैं उनके ऊपर इस तरह की तामीरात हैं। अब मसला क्या है? ये नेस्ला टावर के आड़ में सब क्यों एक्टिव हो गए? सबके एक्टिव होने की वजह यह है कि इन्हें नजर आ रहा है कि अगर इस तरह के 3-4 फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ गए तो ये मारिया कई दर्जनों इमारतें गिरेंगी, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी ब्लैक मनी उन्होंने वाइट की हुई है इस तरह के इन्वेस्टमेंट करके। उन लोगों का कसूर नहीं है जिन्होंने वहां पे फ्लैट्स खरीदे हैं, जो वहां पे गैर कानूनी तामीरात करने वाले। सिद्दीकी समझते हैं कि इतने बड़े लेवल पर भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, अभी तक नेस्ला टावर भी नहीं गिर सका। देखिए अभी उसमें तो एक टेक्निकल इश्यूज आ गया ना। टेक्निकल इश्यूज क्या है? टेक्निकल इश्यूज ये हैं कि वो जो वहाँ पे बंदे लगाए हुए हैं, जाहिर है 200-300 बंदे लगाए हुए हैं, इतना आसान तो नहीं गिरना, लेकिन मैंने आपको वजह बता दी। आप जरा अदील मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा हम इस तरह क्यों देखते हैं कि वो ही तमाम सियासी पार्टीज जो कि पहले उन्हीं इदारों को, उन्हीं के इन्फ्लुएंस से ये लोग एनओसीज लेते हैं, वहां पर गैर कानूनी इन्वायरमेंट को इग्नोर करके इस तरह के प्लॉट्स वगैरह बनवाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि यही उस सब के खिलाफ खड़े भी हो जाते हैं। ये दोहरा मयार क्यों है? देखें, ये बात तो, इस बात का तो खदशा है कि ये मामला जिस डगर पे चल निकला है ये यही नहीं रुकेगा। नेस्ला टावर मुनहदम हो जाता है, गिरा दिया जाता है, उसके बाद ये मामला बहुत आगे जाता दिखाई दे रहा है। फिर एक नज़ीर बन गई है, इस नज़ीर पे अगर कोई रिव्यू नहीं होता
اس پہ کوئی اپیل نہیں آتی، اس کے بعد پھر بہت ساری عمارتیں گریں گی، کیونکہ ابھی یہ جو بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، اس بات کا خدشہ ہے کہ آدھا کراچی نہ گر جائے کہیں، کیونکہ ان بڑے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں کیا گرے، یہ تو نظیر بن جائے گی۔ اور لیکن دوسری جانب ایک اور بات بھی ہے کہ ایک جانب عام لوگوں کے فلیٹس گر رہے ہیں، کیونکہ یہاں تو عام لوگ رہتے ہیں، یہاں تو مڈل کلاس فیملیز رہ رہی تھیں، عام آدمی کا پیسہ لگا تھا، بلڈرز نے تو بیچ دیا، نکل گیا، اب پتہ نہیں اس سے پیسے بھی کسی نے لے کے دینے یا نہیں لے کے دینے، آرڈر تو آ گیا، لیکن آج کی تاریخ تک بلڈر سے پیسہ کیسے لینا یہ تو طے ہی نہیں ہو سکا، اماؤنٹ کتنی ملے گی، کس طرح ملے گی، مارکیٹ ریٹ کیا ہوگا۔ لیکن میں اسلام آباد کی ایک عدالتی معاملے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نسلہ ٹاور گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر غیر قانونی جگہ پہ بنا ہے تو اس پہ عدالت کا جو فیصلہ ہے سارا آنکھوں پر، لیکن دوسری جانب جب امیر طبقے کی رہائش گاہیں ان کی ریگولائزیشن کا مسئلہ آتا ہے تو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فارم ہاؤسز کو ریگولائز کیا جاتا ہے، فارم ہاؤسز کے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں نظر آتے ہیں، ان کی فیملیز نظر آتی ہیں، ان کو سنا جاتا ہے، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے سنتے ہیں۔ یہاں پر جب کوئی بات کرنے جاتا ہے تو وہ انہوں نے کہا جی بات بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ غیر قانونی ہے تو غیر قانونی ہے، گرے گا۔ ایک چیف جسٹس امیر طبقہ جاتا ہے وہاں پر اور امیر طبقے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد فارم ہاؤسز کی ریگولائزیشن افتخار چودھری دور میں بھی ہوئی اور اس کے بعد میں بھی ہوئی، جسٹس ثاقب نثار کے دور میں بھی یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تھا۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں تھی کہ یہاں پر لگژری اپارٹمنٹس بنائے جائیں، یہ تو ہوٹل کے لیے تھی اور اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس کا پرپس تبدیل ہوتا ہے کیونکہ وہاں بڑے لوگوں کے اپارٹمنٹس ہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ عدالتوں سے ریگولائز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ یہ سوال تو کرتے ہیں نا کہ اس کی تشریح کون کرے گا، اس کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ ایک عام آدمی کا جب بے گھر ہو گیا ہے، وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں اگلے کوئی 6 مہینے سال میں کچھ ملنا بھی ہے یا برسوں کو کہیں اسی طرح ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں حکومت کو غیر قانونی بلڈنگز ریگولرائز کرنے کی اجازت دی جائے، کیا فرماتے ذرا سنیے۔ اگر صوبہ سندھ میں جس قسم کے احکامات عدالتوں کے آ رہے ہیں، اگر ان کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ، ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جائیں گے، وہ لوگ جو دوبارہ گھر بنانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اگر ان لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مکانات توڑ دیے گئے تو اس کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی اور معاشرے پر کیا خطرناک ہوگا، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جی صدیق، کیا کامنٹ آپ کا؟ دیکھیں، میں ایک تو آج عدیل وڑائی صاحب نے جو بات کی، میرے خیال ہے کہ عدیل وڑائی صاحب یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ حقائق کیا ہیں۔ جو عدیل وڑائی صاحب آپ نے بات کی، آپ نے فارم ہاؤسز کی بات کی، آپ نے کانسٹیٹیوشن 1 کی بلڈنگ کی بات کی، یا بنی گالا سے ملایا جاتا ہے، اس پہ بھی اصل میں اتنی چیزیں ہیں، اتنی ہیپننگز، اور جب بات آتی ہے تو پھر ظاہر ہے ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ ہمیں اسٹوری الگ سے کرنی چاہیے۔ دیکھیں بہت فرق ہے، فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ بھی یہ تنازع نہیں تھا کہ وہ پارک کی جگہ ہے، یہ تنازع نہیں تھا کہ وہ سڑک کی جگہ ہے۔ کانسٹیٹیوشن 1 جو بلڈنگ ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس کی زمین غلط ہے، ہاں اس کے اوپر تعمیرات کے اوپر ایشوز تھے، اس کی لیز کے اوپر ایشوز تھے، جو ملے اس لیے تھے کہ یہاں پر سبزیاں اگائی جائیں گی، وہاں پھل لگائے جائیں گے یہاں کے لوگوں کے لیے۔ اس میں ہوا کیا، تعمیرات کچھ زیادہ ہو گئی، یعنی جنگلات کی زمین تو نہیں تھی نا، وہ جنگلات کی زمین تو نہیں تھی، کوئی وہ پارک کی زمین تو نہیں تھی، وہ کوئی مسجد کے لیے تو مختص نہیں تھی، وہ کوئی روڈ کے لیے تو مختص نہیں تھی۔ دیکھیں مسئلہ نہیں، اس میں فرق ہے۔ دیکھیں عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگلات کی زمین ہے وہ ریگولائز نہیں ہو سکتی، سرکاری اگر زمین ہے ہاں اس کے بدلے کوئی اور آپ پرائیویٹ بندے سے زمین لے سکتے ہیں، اگر سمپل سرکاری زمین ہے۔ بہت فرق ہے، یہ جو نیسلا ٹاور ہے اس میں، فارم ہاؤسز میں، بنی گالا میں، کانسٹیٹیوشن 1 میں فرق ہے۔ تو کل کو میں کیا کوئی زمین اس طرح سے لے کر میں کہہ دوں کہ میں یہاں پر پھل اور سبزیاں اگاؤں گی عوام کے لیے، تو کیا مجھے ریگولرائز کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیں وہ ان کو دیا گیا کہ آپ یہاں پہ پھل اور سبزیاں اگائیں گے اور اتنے ایریا پہ آپ تعمیرات کر سکیں گے۔ ہوا کیا، تعمیرات انہوں نے کچھ زیادہ کر لی، اس کے بعد ان کو ریگولائز کیا گیا، ان سے جرمانہ لے کے۔ بنی گالا میں بھی دیکھیں اب عمران خان صاحب کی زمین کا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ سوال نہیں تھا کہ عمران خان کی زمین وہ قبضے کی ہے یا وہ زمین غلط ہے، صرف اس کے اوپر تعمیرات ہیں، اس وقت بائی لاز نہیں تھے، بعد میں بائی لاز آئے، اس کے مطابق وہ بنی گالا کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ زون 4 میں آتی ہے ان کی زمین، اور اس کے جو بائی لاز موجود نہیں تھے، لیکن جس کے موجود ہیں ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔
हम तो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बात कर रहे हैं। इस पे बड़ाई साहब डिटेल स्टोरी करेंगे, आप भी तैयारी करके आइएगा, मैं भी तैयारी करके आऊंगा, फिर जरा इस पे बात करेंगे। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाजरीन बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट के मुआहदे पर दस्तखत हो चुका है, लेकिन इस मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्यों ऐसा है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, नाजरीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के $3 अरब डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अहम तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है इस मामले को, कहा जा रहा है कि इस मरतबा जो डिपॉजिट दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से उसमें कुछ अहम और बहुत मुश्किल शराइत हैं। अदील, ऐसी कौन सी शराइत हैं इस मुआहदे के अंदर जो ये कर्जा या ये डिपॉजिट हमें बहुत महंगा पड़ सकता है? देखें, ये रंग दिया जा रहा है कि ये कर्जा सऊदी अरब ने हमें शायद बड़ी सख्त शराइत पे दिया है। अच्छा। और सऊदी अरब जो है वो शायद हमसे खुश नहीं है। बहुत सारी मिथ्स भी सामने आ रही हैं। और इसमें कहा जा रहा है जी कि ये एग्रीमेंट बड़ा सख्त किया गया है। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा फ्रेंडली माहौल में डिपॉजिट दिया गया है। अच्छा। फिर इसमें कहा जा रहा है कि शरह सूद ज्यादा है। अब शरह सूद जो है ये 4% है। इसमें IMF 2.5 से 3% पे देता है। ठीक। चीन जो है ये 3-3.25% पे देता है। हम जो बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड्स 7% तक जाते हैं। और आप देख लें कि ये जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट इसी तरह ही होता है। आप बैंक में डिपॉजिट जब कराते हैं तो आपकी मर्जी होती है, आप जब उसको मर्जी निकलवा लें। तो कर्जे और डिपॉजिट में फर्क होता है। ये है डिपॉजिट, ये कर्जा नहीं है। और इसमें जी ये कहा जा रहा है कि जी 72 घंटे के नोटिस पे सऊदी अरब निकलवा सकता है। जाहिर है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट में, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये डिपॉजिट कराते हैं, वो वापस निकलवा सकते हैं जिस टाइम मर्जी निकलवा लें। आपके ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम लेट हो रहा था, IMF का प्रोग्राम लेट होने की वजह से ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आपके रिजर्व्स बढ़ गए हैं। पहले $17 अरब पे थे, अब ये $3 अरब आ गया, $20 अरब पे पहुंच गए हैं। इस पे ज़ाहिर डॉलर, लेकिन एक ये वाली बातें भी सामने आ रही है कि अगर IMF की तरफ से अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो शायद तब भी ये डिपॉजिट हमें वापस करना पड़ेगा। आज तक पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह $1 का भी डिफॉल्ट नहीं किया जब से पाकिस्तान बना है। और ये जो क्लॉजेस डाली जाती हैं ये एक किस्म की बाय डिफॉल्ट होती हैं। ये जब भी इंटरनेशनल इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं तो उनमें ये चीजें लिखी जाती हैं कि आप IMF से डिफॉल्ट करेंगे तो इसमें आपको ये कर्जा वापस करना पड़ेगा। फिर तासुर ये दिया जा रहा है कि ये पहली मर्तबा सऊदी अरब ने शायद लिखवाया है। सऊदी अरब को शायद हम पर कोई यकीन नहीं है। अच्छा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। $3 अरब वो आपको दे रहा है, वो आपको बगैर लिखे पढ़ी दे देगा। इससे पहले भी लिखवाता रहा है, इससे पहले भी जितने डिपॉजिट्स हुए हैं तो इस बार क्यों मुख्तलिफ रंग? अच्छा, इससे पहले ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए उसके बाद भी सऊदी अरब ने डिपॉजिट करवाया। उसके बाद इसहाक डार साहब, नून लीग की जब हुकूमत नई आई उस वक्त डिपॉजिट करवाया गया सऊदी अरब की जानिब से। 2018 में डिपॉजिट करवाया गया, अब डिपॉजिट करवाया गया है। और इस कर्जे में कोई ऐसी चीज नहीं है। ये कर्जा इसे इसलिए कहते हैं आसान जुबान में, लेकिन ये डिपॉजिट है, ये कर्जा नहीं है। क्योंकि कर्जे और डिपॉजिट में ये फर्क होता है कि जो कर्जा होता है उसमें जो एसेट्स हैं वो गिरवी रखने पड़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। और इसमें क्या डिपॉजिट में आपके एसेट्स गिरवी नहीं होते? इसमें एसेट्स गिरवी नहीं होते, लेकिन इसमें ये मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को इसलिए इसमें इन्वॉल्व किया जाता है कल कलां को, चूंकि इसमें एसेट्स गिरवी नहीं है तो उसमें फिर वो मुल्क क्लेम कर सकता है। वो मुफ्त में तो नहीं दे रहा ना, उसने कोई खैराती इदारा तो नहीं खोला हुआ ना। उनको क्या सवाब है कि वो $3 अरब हर दूसरे चौथे साल जाकर आपके अकाउंट में जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में डलवा दें और पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करता रहे मुफ्त में। ऐसा नहीं होता। ये ऐसे होता है माजी में भी, हम उस पर इंटरेस्ट पे करते रहे हैं। और जब सुकूक बॉन्ड्स हम गिरवी रखवाते हैं, हम दीगर बॉन्ड जो यूरो बॉन्ड हैं उन पे जब हम बात करते हैं तो उसमें इससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मैं तो समझता हूं कि हमारा जो ब्रादर इस्लामी मुल्क है वो मुश्किल की इस घड़ी में तो हमेशा की तरह तमाम चीजें इतनी नॉर्मल हैं अदील और इसमें कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं है, तो इस बार ही इस मामले को क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है? हाँ, किस चीज को मुतनाज़ नहीं बनाया जा रहा? हर चीज को तो मुतनाज़ बनाया जा रहा है। IMF प्रोग्राम पे ऐसे बात की जा रही है जैसे इस हुकूमत ने पहली मरतबा IMF प्रोग्राम लिया।
IMF के जो 20-22 प्रोग्राम इससे पहले लिए गए हैं, ऐसे लग रहा है कि वो तो इन्होंने लिए ही नहीं थे, वो भी इनके खाते में डाल देने चाहिए। वो क्यों लेने पड़ रहे हैं? कि आपने अदायगियां करनी थी। और $20 अरब का तो आपका शॉर्टफॉल था जब ये हुकूमत आई थी, उस वक्त अगर ना जाते प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम में गए हैं और माजी में प्रोग्राम अधूरे छोड़ के भागते रहे हैं, कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। इस मरतबा वो कह रहे हैं जी ये लिख कर दें, बल्कि करके दें, इस मरतबा हमने वादों पे सिर्फ अमल नहीं करना। बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको मुतनाज़ा नहीं बनाया जा रहा? हर चीज को तो मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, लेकिन ये तमाम चीजें मुल्क के लिए हैं, ये किसी एक जमात के लिए नहीं हो रही। जहां पे आपने मुल्क की बात की आदिल, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है और कहा यह जा रहा है कि अगर 50 रुपीज भी कम कर दिए जाएं तो भी हुकूमत को इसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो अब हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कम होंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखिए 15 दिसंबर से नजर आना शुरू होगा कि कितना रिलीफ मिलना है। और उसकी जो रीजन ये है, IMF की शराइत है फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी उसकी शराइत है कि आपने वो 4 रुपए हर महीने बढ़ाने हैं लेवी। अब कीमतें जो हैं 1.5 साल की कम तरीन सतह पे, इसमें कोई शक नहीं है, वो आ गई हैं, मजीद नीचे आ रही हैं, बढ़ गई हैं फिर। लेकिन अब वो उस वक्त तक सदीक जान साहब ये रहती भी हैं या नहीं, 15 दिसंबर तक ये होगा, क्योंकि हर 15 दिन बाद आपने उसको इस पर नजरसानी करनी होती है। उस वक्त तक रहती भी हैं या नहीं, उसके बाद लेकिन जब बढ़ती हैं तब तो हम बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। अच्छा अब ये देखें, अब ये देखें दिनों के लिए सस्ता कर देना इम्पैक्ट क्या आना है, इस पे इम्पैक्ट क्या आना है। अगर कीमतें गिर भी जाएं तो इम्पैक्ट क्या आना है। डॉलर उस वक्त 155 पे था, अब 20-22 रुपए ऊपर है, क्योंकि आप डॉलर में लेते हैं। फिर आपने IMF की शराइत पे हर महीने इसमें इजाफा करना है, वो जो लेवी बढ़ानी है आपने। फिर जो GST है वो 17% और इन्होंने 20 रुपए तक तो पेट्रोलियम लेवी कम करके तकरीबन 40 से 45 रुपए के शॉर्टफॉल पे हुकूमत चल रही है, खसारे पे चल रही है। वो खसारा भी जब कवर करना है, डॉलर का जो इंपैक्ट है उसको भी कवर करना है, तो ये कम से कम भी 15 दिसंबर को जाके ये मालूम होगा कि इंपैक्ट आना कितना है। और ये इंपैक्ट पूरी तरह आते आते इस पे कोई महीना 1.5-2 भी लग सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सहूलियात के फुकदान के बावजूद थल जीप रैली जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा और सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुका है और लगभग इसमें अभी हिस्सा जो रेस में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तादाद 100 से जायद हो चुकी है। सिद्दीक, ये क्या जंगल में मंगल हो रहा है, जरा हमारे साथ भी शेयर करें। जी बिल्कुल, ये मुजफ्फरगढ़ का इवेंट है और ये मुजफ्फरगढ़ में हेड जो मोहम्मद वाला है वहाँ से लेके और चुबारा जो लिया में आता है वहाँ तक ये जीप रैली होती है और फिर ज़ाहिर है वो जो रैली होती है वो दोबारा जो है वो चुबारा से हेड मोहम्मद वाला पे जाके ख़त्म होती है। और इसी दौरान थल फेस्टिवल भी शुरू हो जाता है लिया के अंदर, जो लिया के इवेंट है। इस बार हमने देखा ये पहले 5 बार ये हो चुकी है, 6ठी बार थी और इस बार काफ़ी बेहतर वहाँ पे खासतौर पर लिया की अगर आप बात करें इंतजाम हैं। हाँ, मुजफ्फरगढ़ में जो हमारी रिपोर्टर के साथ बात हुई उस तरह से इंतजाम नहीं थे और ये एक बड़ा इवेंट जो है वो बनता जा रहा है। और इस बार जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 2 बताया जा रहा है कि लिया में जो पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत हैं लाला ताहिर रंधावा, वो और उनके भाई जो हैं बिशारत रंधावा साहब, उन्होंने बहुत इसमें जो इंटरेस्ट लिया। लिया की जो इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर अजफर रियाज साहब और DPO सैयद अली रजा, उनके भी काफ़ी अच्छे इंतजाम थे और ये अच्छा इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और अब ये सहूलियात के फुकदान के बावजूद ये अब उस तरफ जा रहा है कि इंशाल्लाह ये एक इंटरनेशनल इवेंट बनेगा और काफ़ी वहाँ पे भी ज़ाहिर है गुंजाइश है, तो वहाँ पे सहूलियात बढ़नी चाहिए। जो पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं उनके रहने के लिए और बहुत सारी चीज़ें उन पर बात करते रहेंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कम वसाइल के साथ एक ज़बरदस्त इवेंट और ज़ाहिर है हमारे उन इलाकों में ज़रूरत है इस तरह के इवेंट्स की ताकि पूरे मुल्क से लोग जाएँ और वहाँ पर ज़रा रौनक भी बढ़े और लोगों को पता चले कि वहाँ की क्या सकाफत क्या है, कल्चर क्या है। और ये बहुत ही एक अच्छा जो है वो और इसके साथ साथ सकाफती रंगों से भरपूर थल जो मेला है वो जारी है। 4 चांद भी लगाए गए हैं सकाफती रंगों के साथ साथ। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।